بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ہم اکثر اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پولیس کا جو رویہ ہے وہ کرمنلز کی طرف جا رہا ہے، اور اب ایک اور افسوسناک خبر آئی ہے، اور وہ ہے کہ اپنے ہی افسر کے گھر ڈکیٹی کی ہے پولیس اہلکاروں نے، اور پولیس یونیفارم میں، اور اس میں سی ٹی ڈی کے بھی لوگ تھے۔ اور یہ جب خبر گردش کی ہے تو اس پر پھر جو کارروائی کی گئی ہے، جو ایکشن لیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور منظم جرائم میں ملوث پولیس کے 11 لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور چونکہ وہ منظم جرائم میں ملوث تھے، اور یہ پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ اس وجہ سے کہ اب بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب ان کے جو پول ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کرے گا کہ پولیس ریفارمز آئیں گی، اور پولیس جو اس کا آئین اور قانون میں درج کام ہے وہی کرے گی، اور وہ عوام کو تکلیف نہیں دے گی، بے جا تکلیف نہیں دے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا اہم فیصلہ جاری کیا ہے پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے اور اے این ایف کی کارکردگی کے حوالے سے۔ اے این ایف وہ فورس ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ منشیات کی روک تھام کے لیے، اور اگر کوئی ایسا کوئی کہیں معاملہ آ جاتا ہے، کوئی کیس آ جاتا ہے، کہیں پہ کوئی چھاپہ مار کارروائی کی جاتی ہے، وہاں پر کوئی گرفتاری ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ اے این ایف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے پر کارروائی کرے اور ایکشن لے۔ اب اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بڑا اہم ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صوبائی حکومتوں اور متعلقہ وفاقی حکام سے کہا ہے کہ وہ منشیات کو ضبط کرنے، اسے محفوظ کرنے اور ٹرائل کے لیے اسے استعمال کرنے کے دوران ویڈیو ریکارڈنگ اور تصاویر کا بطور ثبوت استعمال یقینی بنانے کے لیے اے این ایف اور پولیس کے قوانین میں ترمیم پر غور کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس بعض اوقات کسی جگہ چھاپہ مار کارروائی کرتی ہے، اور ہر کیس میں یہی پلی لی جاتی ہے کہ جی پولیس نے یہ جعلی ساری کی ساری برآمدگی کی ہے، وہاں پر کوئی چرس نہیں تھی، یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ذاتی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان سر پکڑ کے بیٹھی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ موقع سے کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ اگر آپ کسی جگہ کارروائی کرنے گئے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم کوئی ایسے کیمرہ موجود ہوں کہ آپ کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں ریکارڈ ہو جائے، وہ عدالت میں بطور ثبوت پیش ہو۔ تو آپ اتنی جو ایڈوانس ایک ٹیکنالوجی ہے آپ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، اور آپ آج بھی وہی کہ جی وہاں سے 2 گواہ تھے، ہمیں مخبر نے بتایا، وہ جو پرائیویٹ گواہ آپ کے پاس ہوتا کوئی نہیں ہے، اور اس طریقے سے عدالتیں آپ کی اس نالائکی کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ریلیف دے بیٹھتی ہیں جو اصل منشیات فروش ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ قاضی فیض کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے پیشہ ورانہ طور پر کام کریں اور ثبوت حاصل کریں، ثبوت حاصل کرنے کے لیے تمام دستیاب قانونی ذرائع استعمال کریں، کیونکہ قابل اعتماد پروسیکیوشن اور عدالتی فیصلہ سازی کا عمل عوامی تاثر کو بہتر بناتا ہے۔ چیف جسٹس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ناقص تفتیش، شواہد کی عدم موجودگی، پروسیکیوشن کے بری تفتیش سے متصلہ مقدمات کی وجہ سے عدالتوں پر ضمانت کی درخواستوں کا بوجھ آتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 20 ستمبر کو زاہد سرفراز گل کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف دائر کی گئی اپیل پر سماعت کی۔ زاہد سرفراز کو 29 مئی کو اسلام آباد سیکریٹریٹ پولیس اسٹیشن میں درج ایک مقدمے میں جھوٹا پھنسایا گیا تھا۔ ان کے خلاف مقدمہ جوابی کارروائی کے طور پر درج کیا گیا تھا، جبکہ 17 مئی کو انہوں نے کچھ پولیس اہلکاروں کے خلاف اپنی تحریری شکایت جمع کروائی تھی، اور اس پر پھر 29 مئی کو اس کے اپنے خلاف منشیات کا مقدمہ ہو گیا۔ درخواست گزار کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ زاہد گل جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھے، لیکن تفتیشی افسر نے اس پہلو کا جائزہ نہیں لیا، جبکہ درخواست گزار سے مبینہ طور پر 1833 گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست گزار کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے ساتھ ٹرائل کورٹ کے اطمینان کے لیے اتنی رقم کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے سے مشروط کرتے ہوئے ضمانت دی، اور ہائی کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون کے مطابق اس طرح کی تلاشی کے وقت علاقے کے 2 یا زیادہ معزز رہائشیوں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ تلاشی، برآمدگی یا گرفتاری کے وقت پولیس اور اے این ایف کے ارکان ویڈیو ریکارڈ یا تصویر کیوں نہیں لیتے۔
फैसले में कहा गया कि अगर पुलिस और ANF एहलकार अपने मोबाइल फ़ोन कैमरों को तलाशी, बरामदगी और गिरफ्तारी की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये जाए वक़ूआ पर मुलज़मान की मौजूदगी नशा आवर अशिया के मुलज़मान के कब्ज़े से बरामदगी साबित करने के लिए सूदमंद साबित होगा। अदालत उज़्मा ने रिमार्क दिया कि इससे ANF और पुलिस के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले उन झूठे इल्ज़ामात का रास्ता भी रोका जा सकता है कि नशा आवर मवाद बरामदगी मज़मूम मकासद के लिए की गई है। इस वजह से जो काजी फाजिसा साहब हैं उन्होंने सूबाई हुकूमतों और मुतलका वफाकी हुकाम को कहा है कि वो ANF और पुलिस के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम करें और उनको इस बात का हुक्म दें कि अगर आपने किसी जगह पर कोई छापा मार कार्रवाई की है और आपने वहाँ से कोई बरामदगी की है या किसी को आपने किसी की ज़ाती तलाशी ली है तो आपके पास उसका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि हाँ जी हम गए, ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे खड़ा था, हमने इसकी तलाशी ली और उससे ये निकला। तब अब तो देखें दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। आज सेफ सिटी हैं हर बड़े शहर में और वहाँ आपको वीडियोस मिल जाती हैं, CCTV की जो फुटेज हैं वो मिल जाती हैं। तो आज भी वही पुराना तरीका कि हमें मुखबर ने बताया हम फ़लाँ जगह फ़लाँ अड्डे पे गए, फ़लाँ बंदा इस कलर के कपड़े पहने हुए थे खड़ा था, हमने जब उसकी तलाशी ली उसकी जेब से ये इतनी 1 किलोग्राम चरस निकल आई या उसकी गाड़ी के फ़लाँ खाने से ये चरस निकल आई और मौके पर मेरे साथ फ़लाँ एहलकार भी मौजूद थे। तो इस पर फिर जो मुलज़िम पार्टी है वो हर केस में यही प्ली लेती है कि ये पुलिस वालों ने ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया है और ये जाली बरामदगी डाली है। बरामदगी बाज़ औक़ात ये होता है कि कई केसेस में अगर 10 किलो बरामद हुई है तो वो पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले, एक तो वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी आगे बेचते हैं और उसके खाते में सिर्फ 1 किलोग्राम या 800 ग्राम डालते हैं ताकि ज़मानत भी हो जाए और इस तरीके से भी रिलीफ दिया जाता है और उसकी फिर जो उसको ज़ाया किया जाता है या उसका जो रिकॉर्ड बनता है वो सिर्फ 800 ग्राम की हद तक होता है, बाकी सारा हड़प हो जाता है। तो ये अदालत कहना चाहती है कि आप क्यों नहीं वीडियो और तस्वीर का सहारा लेते, आपके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसकी वीडियो भी बनाएं साथ ताकि पता चले कि ये बंदा वाकई गुनहगार है और इसके ही गाड़ी से या उसकी किसी जगह से ये बरामदगी हुई है। मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस सिंध पुलिस के 11 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया है और SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव के मुताबिक बरतरफ एहलकारों को शोकास नोटिस के बाद मजाज अफसर से इंक्वायरी करवाई गई जिसमें वो मंशियात, गुटखा मावा की फ़रोख्त, स्मगलिंग समेत दीगर मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस पाए गए। उन्होंने बताया कि इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाने वाले पुलिस अफसर और एहलकारों को फ़ाइनल शोकाज नोटिस के इजरा और गुज़श्ता रोज़ उर्दली रूम में सुनने के बाद फ़ैसले किए गए। 14 पुलिस अफसरान और एहलकान उर्दली रूम में उनके रूबरू पेश हुए। जुर्म साबित होने पर सब इंस्पेक्टर महबूब तनोली और 10 पुलिस एहलकारों हेड कांस्टेबल इकरामुल्ला, कांस्टेबल चंद कांस्टेबल जब्बार, कांस्टेबल सुहेल, कांस्टेबल अनील अली, कांस्टेबल जाहिद रफ़ीक, कांस्टेबल ओवैस, कांस्टेबल मोहम्मद जावेद, कांस्टेबल अब्दुल माजिद और कांस्टेबल मुसव्वर अली को नौकरी से बरतरफ कर दिया। 2 एहलकारों की सर्विस में कटौती की गई और 1 एहलकार की दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। SSP आरिफ असलम राव ने कहा कि जराइम की सरपरस्ती, सहूलतकारी और जराइम में मुलव्वस किसी भी पुलिस अफसर या एहलकार को हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा और ऐसे अनासर को महकमाना जो कार्रवाई है वो की जाएगी और हर सूरत उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, चूँकि ये काली भेड़ें हैं हमारे इदारे में जिनको ख़त्म करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। दूसरी जानिब कराची में पुलिस एहलकारों की रिटायर्ड पुलिस अफसर के घर पर डकैती की एक वारदात सामने आई है और कराची पुलिस एहलकारों की छापे की कार्रवाई नुमा डकैती की एक और वारदात सामने आई है जिसमें इस बार उन्होंने अपने ही महकमे के रिटायर्ड अफसर को निशाना बनाया। कराची के इलाका है सईदाबाद, वहाँ सेक्टर 14 में पुलिस एहलकारों ने रिटायर्ड पुलिस अफसर के घर छापा नुमा डकैती की वारदात की और तलाई जेवरात के अलावा 2 लाख रुपए नकदी भी लूट के ले गए। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बशीर हुसैन ने बताया कि बावर्दी एहलकारों ने छापा मार डकैती की और लूट मार करके वो चले गए। दूसरी जानिब SSP किमाड़ी ने वाक़े की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी और कहा कि किसी को लूट मार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SSP किमाड़ी ने बताया कि DSP बल्दिया की सरबराही में तश्कील दी जाने वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट में मुलव्वस अफराद का पता लगाएगी जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। DIG सऊद असद रज़ा ने बताया कि सईदाबाद में पुलिस ऑफिसर के घर में लूट मार की तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि वारदात में CTD के एहलकार भी मुलव्वस थे।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिन्होंने दहशत गर्दी ख़त्म करनी है उसके अहलकार भी मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ सईदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। असद रज़ा ने कहा कि साउथ जोन में इस तरह की वारदातों की कोई गुंजाइश नहीं है। गुज़श्ता दिनों आप जानते हैं कि औरंगी टाउन में DSP की सरबराही में पुलिस एहलकारों ने छापा मारा और 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डकैती की, जिस पर DSP और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुअत्तल किया गया था। एक साबिक फ़ौजी अफसर के घर पर छापा मार कार्रवाई की गई, उनको अगवा किया गया और अगवा बराए तावान मांगा गया और वो भी उसमें एक पुलिस के SP को उसमें नामज़द किया गया है और बाकी अफसरान को नामज़द किया गया है। तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं या जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, जब तक हमारी पुलिस उनके ख़िलाफ़ तगड़े तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, और ये ज़िम्मेदारी बनती है आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो जब तक अपने ही इदारों में छुपी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, चूँकि जो सीनियर अफसरान हैं वो सियासी और हुकूमती लोगों की खिदमत में अपना वक्त सर्फ करते हैं और जो नीचे अफसरान हैं वो अपनी लूट मार में लगे रहते हैं और इस तरीके से दोनों अपनी अपनी जेबें भरते हैं। आपने देखा गुलबर्ग में, लाहौर में यात्री जो सिख यात्री आए हुए हैं भारत से, उनको लूट लिया गया है और गुलबर्ग जैसा इलाका जो सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर के अच्छे इलाकों में आता है, मॉडर्न इलाका है लाहौर का, और वहाँ ये हालत है कि सिख यात्रियों को लूट लिया गया। वो क्या भारत में जाके पाकिस्तान का पैगाम लेके जाएंगे कि पाकिस्तान के लाहौर शहर के मरकज़ में उनको लूट लिया गया और उनकी ये सिक्योरिटी है। और जो अभी ख़बर सामने आई है कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये लेके छोड़ा जा रहा है और FIR का जो है वो ड्रावा दिया जाता है, धमकाया जाता है, उस पर भी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया है IG पंजाब ने। तो ये हर जगह यही हालात हैं, जब तक आप तगड़े तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे ये मामलात बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।